डीएलएड परीक्षा को लेकर एक बार फिर शिक्षा विभाग को घेर लिया गया है। छात्रों का मांग है कि जल्द से जल्द उनका परीक्षा की व्यवस्था की जाए। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि पहले अलग अलग समय पर घेराबंदी और प्रतिनियुक्ति से कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूर होकर उन्हें मंगलवार को फिर घेराबंदी करनी पड़ी। कोरोना महामारी के कारण छात्रों को भारी संकट का सामना करना पड़ा था, इसलिए पिछले शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा विभाग के प्रमुख को प्रतिनियुक्ति के साथ 3 दिन की समय सीमा निर्धारित की, लेकिन सोमवार दोपहर से 3 दिन बीत चुके हैं पर कोई निर्णय नहीं लिया गया छात्रों के लिए। इसलिए मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्रों ने शिक्षा विभाग को घेर लिया है। इस दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रूप मोकर ने मीडिया से कहा कि शिक्षा विभाग छात्रों के भविष्य को लेकर अभी भी उदासीन है। उन्होंने और भी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के साथ रहेगी। যতদিন পর্যন্ত ওরা কোনো সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে না, বিদ্যার্থী পরিষদ এই আন্দোলনকে দীর্ঘমেয়াদী দিন এটা চালিয়ে যাবে। আজকে দেখি না ওদের কি হালচাল, আপনারাও দেখতে পারবেন। যেহেতু ছাত্রদের জ্বলন্ত, ওদের কি চিন্তাধারা, যদি ছাত্রদের স্বার্থে ওরা শিক্ষা দপ্তর চিন্তা করে তাহলে এসে কথা বলবে, না হলে এটা দীর্ঘদিন আন্দোলন চলবে। প্রশাসনের কি আপনারাও দেখুন, মিডিয়ার মানুষ ওরা কতটুকু ঘুমন্ত আছে না সজাগ আছে, এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মূলত আপনারা অনলাইন পরীক্ষা দাবি করেছেন। অনলাইন পরীক্ষার দাবি বিদ্যার্থী পরিষদ প্রথম করেনি। যখন দেখেছি ডিগ্রি স্তর, ইউনিভার্সিটি স্তরের পরীক্ষা অফলাইন থেকে অনলাইনে আবার কনভার্ট করেছে, সিদ্ধান্ত ওরা স্থির নয়, সিদ্ধান্তে অনন্য শিক্ষা দপ্তর, তাহলে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য কেন অনলাইন থাকবে? আইন এবং রুল সবার জন্য সমান হওয়া চাই, শুধু একজনের জন্য এক আইন থাকবে এটা তো চলে না। যদি সবার জন্য অনলাইন মেনে নিত শিক্ষা দপ্তর, আমরা হয়তো বা এখানে ডিমান্ড উঠাতে আসতাম না। যেহেতু সব শিক্ষার্থীর জন্য অনলাইন এক্সামের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ওরা কি ভুল করেছে? আইন তো সবার জন্য সমান হওয়া চাই।